That's Joel Dela Cruz. That's Liam Dela Cruz. Wave, Liam, there you go. This is my third son, Caleb Dela Cruz, the small one. And then this is my beautiful wife, Brittany. And then this is Kian Kabaha. Say hi, Kian. And then in the back there, Pintin, everyone say hello. She's with us as well. Amen. We're so thankful to have all of you with us. Uh-oh, the mic's not working. Amen. While we're figuring that out, would you turn with me to 1 John chapter 3, verse number 1. Atong pagkain sa labihan sa Juan chapter 1 John chapter 3, verse number 1. Unang Juan 3:1. Amen. I'm going to read while you're standing. I realize it's 11, and it's getting a little late, so I'm going to try to preach quickly. Praise God. But it's take your time. Yes. Are you guys okay if we stay a little free? Yes. Amen. 1 John chapter 3, verse number 1, it says, "Behold, what manner of love the Father hath bestowed upon us." Okay. Alright. That we should be called the sons of God. Nato dili kita gitawag nga mga anak sa Dios. Amen. And let me just say, it is an honor to be with you, Pastor. Oh, salamat nga niya siya. And Pastor's wife. Oh, sa pamilya sa pastor. And her family. Oh, sa pamilya. Amen. It's an honor. And thank you. Oh, salamat kayo. Whoever wrote that card, that picture, I so very much appreciate it. Was that you? Okay, salamat kayo sa katong card nga gihatag. Very much. Lara, is that right? Lara? Amen. Thank you so much for that. All right. 1 John chapter 3. Unang Juan kapitulo 3 versikulo 1. And the scripture says, O ang Biblia na gayon, I'll read it again. akong pasap-usap. What manner of love? Figure it out. What manner of love the Father hath bestowed upon us, that we should be called the sons of God. Therefore the world knoweth us not, because we know him not. Ang kalibutan wala makailang kanato, kay ang kalibutan wala makailang sa Dios. And then it says, Beloved, Og nini, mga igsoon, now are we the sons of God. karon kita mao ang mga anak sa Dios. Nalipay mo mga anak mo sa Dios. And it does not appear what we shall be. O wala pang mapadaya kung unsay mahitabo kanato. We don't know what we're going to be. Wa pa ta masay doon sa mahitabo sa unahan. But we know He's going to do a good work in us. Apan siya kita na sa ila siya pagtuo dagko mga utamayo mo sa alam. We know we're going to be something special for Him. Hallelujah. Kay doon ay dagko pang mga butang kay hatag sa Dios. I don't know what I'm going to look like. Oh, wa ta masayo mo sa mga butang. I hope I'm taller. Hallelujah. Siguro ko na muta ako pa mga iso. I hope I'm skinnier. Oh, siguro yung lawas mo maksima. But the Bible says we shall look like Him. Apan na bibilingon may sama kita kaniya. Amen. Would you pray with me and then you may be seated? Mag-aampo ta mo manini mong lingkod na mo. Father, in the Thank name you, of Lord Jesus, God. we thank you for this opportunity, for this time together. We take dominion and authority in the Spirit over every spirit that would trouble us, that would try to distract us and allow us. And today we declare victory. Today we declare your power in this house. Thy will be done and thy kingdom come in the name of Jesus. Everyone said amen. Amen. You may be seated. Amen. The scripture says, Ang Biblia ngayon, I will declare and I will decree. okay, ako mga padayag. The Lord hath said unto me,
nga ang Ginoo nagaingon kanako, Thou art my son. ikaw mao ang akong anak. This day Karong adlaw have I begotten you. ako kang giangkon nga akong anak. How many of you know that salvation Pila man kaninyo nga nahibalo nga ang kaluwasan? is the beginning of all spiritual journeys? Okay, na ang kaluwasan mo isinugdanan sa atong espirituhanong para. It is the greatest blessing. Kini mo dakong panalangin. It is the most important Mao decision kini importante nga desisyon. to be saved, Aron kita makabaton og to kaluwasan. receive the Holy Ghost, Aron madawat ang Holy Spirit. with the evidence of speaking in other tongues. Pinaagi sa kalito og lain pinulungan. Water baptism in the name of Jesus. Bautismo sa ngalan ni Jesucristo sa tubig. That's what puts us in the covenant. Oh, kini mao ni ang ato mga kasuguan kinahanglan. That's what's going to secure our salvation in eternity. Mao kini ang kasiguruhan sa kaluwasan sa walay And katapusan. nothing is more important O than wala that. lain importante ko ta. If you make a lot of money, Kung daghang kadaghan it doesn't matter. dili gyud kana English pa yan. If you become the mayor or a politician, O ka politician o mayor. but you don't get your soul saved, Apan kung wala pa kini mo masiguro ang kaluwasan sa imong kalat. you still fail. Hallelujah. Pakyas gapon ka. Because being saved is the most important thing you'll ever Kung do. kayo naluwas, importante kayo ang kaluwasan. It's more important than a miracle. Importante pa ka sa milagro. It's more important than receiving something from God. Importante pa ka sa mga butang kung nadawat ikaw sa Diyos. The man that was lame, the Bible says, Ang Biblia nga nag-ingon nga kung sa katao nga he was trying to get into where the house where Jesus was. moadto ta siya ngadto kang Hesus dito sa sulod sa balay. And the place was so full they couldn't get Pagpanya into siya the mga door. tungod kay puno kayo ang mga tao ang balay. And so they uncovered the roof. So mao to ilang giapihan ang ato. And they lowered the man that was sick to Jesus. O ilang gitunton ang maong tao nga masakiton ngadto kang Hesus. Why? Ngano? Because he was sick. Tungod kay siya masakiton. He had a problem. Doon na siya problema. And they wanted him to be healed. O gusto siya mamaayo. But what did Jesus do? Apan na siya gihimo ni Hesus. Jesus didn't heal him. Wala makaayo ang Ginoo kaniya. Why? Ngano? Because to Jesus, Tungod kay si Hesus. his greatest need Kaya ang iyang dakong kinahanglan. was not a miracle. Dili ang milagro. It was his salvation. Apan ang kaluwasan siyang kalaan. And he said, O si Jesus ningon, my son, anak ko, thy sin ang imong sala, be forgiven. di pa sa iyo na. Come on. That was his greatest need. O naay pinagkatadakong mo na. His heart was filthy. Hallelujah. Ang iya kasing-kasing hungaw. He was sick with sin. Siya nasakit tungod sa sala. And Jesus said, I will heal you. Apan ninyo ng Ginoo, ako mag-aayo kanimo. Hallelujah. Hallelujah. Sige, teka ang Diyos. All spiritual journeys start with salvation. Ang tanan na ito magpanaw sa espirituhanon nagsukat diya sa kaluwasan. That's not the end. Dili na ay katapusan. Salvation is the beginning. Ang kaluwasan mo ay sinugdanan. There's so much of God to understand. Hallelujah. Daghan pang mga butang nga atong sakto diha sa Ginoo. It'll take you a lifetime to know God. Hallelujah. Kinahanglan tipok nimong kinabuhi aron masayra nimo ang Dios. And it'll take eternity to be with God, to truly know God. Hallelujah. O atong giyong makauban ng Ginoo sa walay katapusan o mainahan nato siya. Our God is not like other gods. Ang Ginoo dili sama sa ubang mga Ginoo. He shines the light Hallelujah. Siya and the chains of sin fall. The shackles of shame, the bondage of sin fall. Ang gapos, ang kadena sa kasalanan, mga kaigsunan, mga buhay. Because when you meet the God of the Bible, Sa riyan kaya imuhang makaplagan ang Biblia, ang Diyos niya sa balang kasulatan. when you meet the real God, Hallelujah. Sa riyan imong makaplagan ang tinuod ng Diyos. your life changes. Hallelujah. Ang imong kinabuhi mausap. Ang imong kinabuhi maplako. You cannot stay the same Dili ka magpabiling maugyaman. when you meet Jesus. Sa riyan imong makaplagan si Jesus. If you met Jesus Sa riyan makaplagan imo ang Ginoo. and nothing changed, Hallelujah. Walay may tabo. you did not meet Jesus. Wala nimo makaplagin maangkon ang Ginoo Dios. You did not meet the real Jesus. Wala nimo makaplagin maangkon ang Ginoo Jesus. The real Jesus transforms you. Ang tinuod ng Ginoo makausap sa imong kinabuhi. He changes you on the inside. Makausap sa sulod nimo. Amen. Amen. You see, the gods that were around when this book was written, Ang Diyos na
the Egyptians. Hallelujah, ang Diyos diya sa ito haga. They worship many gods. Daghang mga Diyos sa ito. They emphasized the greatness of their gods. Nagailang ipadayan yun nga dako gid ilang Diyos. They talked about the death, the burial, and the preservation of their God. Okay, nagtugdos na ng burial, paglugo niya, ang ilang Diyos nga ma-preserve ang ilang Diyos. The Mesopotamians, O ang mitusok niya, they talked about the blessings of God, ningiyon sa sila na ang panalangin sa the Diyos, favor of God, ang pabor sa Diyos, the fertility of o God. ang panalangin sa Diyos. But the God of our Bible Apan ang Biblia, ang Diyos diya sa balaang does kasulatan. not talk about the preservation of our Bible. Wala nagtungkol sa mga gitawang nga i-preserve ka. The God of the Bible talks about the resurrection Ang of Diyos sa God. Biblia, nagsaysay na panahon ka. The emphasis is not just on the greatness of our God, Dili lang tagwala ka ng Diyos dako lang. although He is very great. O nga bisan dako gid siya nga Diyos. He is not just a great God. Apan dili lang kay dako siya nga Diyos. He is the greatest of all. Apan siya ang pinakadako nga Diyos. The emphasis is not just on the power of our God. Dili lang ang pag-impasay sa pagkadako sa gahom sa Diyos. The emphasis is He is all powerful. Apan nagsaysay nga gamahanan Diyos siya kayo. He can restore. Siya makapukaw, He can heal. makahayo sa mga He can resurrect the dead. panaw sa mga patay. He can speak into nothing. Hallelujah, makasulti sa mga utang. And He can draw something out of it. Hallelujah, o makahimos. Hallelujah. Somebody. Ato dahil ko na ito po nga Diyos, pagkakapag sa ito. Our God is not just powerful. Ang Diyos dili lang kay gamahanan siya. He's all powerful. Apan siya gamahanan Diyos kayo. He's not just good. Dili lang kay maayo siya. He is the only one that is good. Siya lamang ang punto na maayo. His mercy, Ang iyang kaloob, His love ang iyang gugma, is greater than any criminal. ang labing pagdako kay sa mga utang. Being inside of them. Hallelujah, sulod sa ato kasi. It surpasses the love of any other God. Hallelujah, nagalabaw-labaw pa kini sa tanang mga Diyos. You see, our God cannot be compared to other gods. Dili di mo makumparar ang Diyos kaysa mga Diyos ni kalibutan. Those are small gods. Hallelujah. They're small gods. Dili siya sa gamay nga Diyos. But our God is a big God. Apan ang Diyos mo'y dako nga Diyos. And our God is a big God. Ang Diyos mo'y dako nga Diyos. Kamon dako ang Diyos. You cannot use just words to describe Him. Hallelujah. Ang kalibutan dili yun makasaysay kung You kinsa. cannot just say He's all powerful. Dili lang ka makayong nga unsa siya kagamahanan. Or He's all loving. O siya mahigumaon. There's only one word to describe our Apan God. doon ay usang kapulong nga imong masaysay kung kinsa siya. Holy. Balaan. Holy. Balaan. Holy. Balaan. There's nobody like Him. Balay lang makasama ka nito. Holy. Balaan. Is He like the God of Egyptians? Dili siya sama sa Diyos sa mga ito. No, He's holy. He's Siya different. balaan. Balaan. What about the Babylonian God? Dili na sama sa Babylonian. No, He's different. Dili siya sama He's sa bigger. siya. Dako. Siya. Siya. He's more powerful. That's why when you come into His presence, you cannot just do this. Because what you're saying is, I don't know who God is. But when you get a revelation of who God is, it does something to you on the inside. He's loved me so much. He went to the cross. He loved me. He died for me. He loves me. He's not like those other guys. He loves me. Siya na higugma kanimo. The Bible says, O ang Biblia na ingon. you do not bow down before this God. Hallelujah. Ayaw yung luhod sa ubang mga Diyos. Like others bow down before the Sama God. sa uban nga nagluhod sa laing Diyos. This God, Kining Diyos. you don't cower in fear. Hallelujah. Di ka kinalang
Father. Diyos na mong amahan. You see, our God Tungkol kaya atong Diyos. doesn't just want you to worship Him. Hallelujah. Gusto siya magsimba ka kanina. Our God wants you to be close to Him Gusto sa Diyos na magdoon ka kanina. because He loves you so much. Tungkol kay igumba ka sa Diyos padayo. Like a father loves a son. Sana sa siya ka amahan na igumba sana. Come here, child. Hallelujah. Doon. I want you close to me. You call me Father. He's not like the other. You are my son. You are my daughter. Okay, can we read a verse of scripture? The Bible says in Galatians 3:26. Hallelujah. Ang Galacia Kapitulo 3, versikulo 26. It says, "For you are all the children of God by faith." Kay kamo mga anak, kamo tanan mga anak sa Dios pinaagi sa pagtuo. By faith in Jesus. Sa pagtuo diha kang Jesus. So you are a child of God by faith in Karon Jesus. kung nagtuo ka sa Dios, anak ka sa Dios. Hallelujah. Ang tanan nagtuo sa Dios, dahil sa Dios. If you belong to Jesus, Kung kamo ilalom na sa Ginoong if Jesus. you belong to Jesus, Kung kamo ilalom na sa Ginoong if you Jesus. belong to Jesus, Ilalom ba mo sa atong Ginoo? Nagatuo ba mo sa atong Ginoo? Iyan na ba kay Jesus? the Bible says, then Hallelujah. O nagingon mga Biblia, karon are you Abraham's seed. kamo mga anak usab ni Abraham. I am related to Father Abraham. Hallelujah. Kamo mga pamilya ni Abraham. Why? Ngano? By faith. Tungod sa inyong pagtuo sa I Ginoo. am a part of God's family. Hallelujah. Kamo ilalom na sa And because our Father died and went to a cross, tungod kay ang Ginoo ang atong amahan nagpakamatay sa cross. and I'm related to Abraham, Tungod kay kita mga pamilya ni and Abraham. I'm a part of God's family, Kung kita kabahin na sa pamilya sa Diyos, then I am an heir according to the promise. kita manununod na sa mga samahan. I have an inheritance. Hallelujah. Kita manununod. You have an inheritance. Ikaw manununod. God has something for you, Ang Diyos taga-taganag na ito mga butan. but you gotta claim it. Kapag kailangan mo na ako nun, Take hold of it. kailangan mo na ikupan. You gotta believe God. Kailangan mo na You can't just sit down. kailangan ka mag-anak. You gotta praise your way into the promise. Kailangan mo simpa ka. You gotta pray your way into the promise. Hallelujah. Ganto ka sa dalan, ganto sa siyang tangasan. And verse 6, the Bible says, and because you are sons, O tungod kay ikaw, ang anak man sa Diyos. God hath sent forth the Spirit of His Son Ang Ginoo nagapadala sa Espiritu siyang anak, into your hearts. diha sa inyong mga kasing-kasing. Into your hearts, crying, Diha sa Abba, iyo. Father. O kamo magatawag na, amahan namong langit nun. Kamon, hallelujah. So the Bible says, O ang Biblia, nagingon, the Bible says that the heir, na kita mga manunod, as long as he's immature, as long as he's a child, o kasamtang kita mga bata pa, he cannot receive the dili inheritance. pa ka panunod kay bata pa. But when the heir grows up, Apan sa diha nga mga manunod, budako na. when the heir becomes mature, Sa diha nga mga manunod, mo tihapto na. when the heir understands Sa what he diha has, nga manunod, makasabot na sa mga butang. when the son understands what he Sa diha has, nga anak, makasabot na kung sa ituon sa mahal. then he begins to operate in his Hallelujah. inheritance. Diha na mo operate ang imong pagkamanunod. He can use the Father's authority. Imo nang maggamit ang gahom sa Ginoo. When he understands, I am a son of my Sa child, imong masabtan na ikaw anak sa Diyos, I can use his authority. imo nang magamit ang gahom sa Ginoo. Imo nang magamit ang otoridad sa Diyos. See, something happens to us Hallelujah. Nga kini mahita po din kanato. when we receive the Holy Ghost. Sa diya padawat nato ang Dalang Espiritu. I'm getting ahead of myself. Hallelujah. Let me read John 1 and 12. Atong basahon ang Juan Kapitulo 1 versikulo 12. But as many as received O him, sa tanan nga magadawat kaniya, to them kanila gave he power naghatag og gahom to become the sons of sa God. pagkahimo mga anak sa Dios. So not everyone is a son. Dili diya ang tanan mahimong anak sa Dios. Even people that are baptized in Jesus, Bisan pa gani katong nabautismohan, dili pa even people that receive the Holy Ghost, bisan pa katong nagadawat sa Holy Ghost. there's still a process Apan doon na pa'y proseso nga may tabo. to become a son. Aron mahimo silang mga anak. But you must receive the Holy Ghost. Apan kinahanglan madawat nimo ang And you Dalang must Espiritu. be baptized Ang in kinahanglan Jesus' name mabautismohan ka sa ngalan ni Jesu Kristo. to be a son. Aron mahimo
family. Sa awang sa imong pamilya. You have to confess it. Hallelujah. Sa imong You have to confess it with your mouth. Kinala mo imong padayag sa imong You have to believe it. Kinahanglan mo to kanimi. And as you walk, Hallelujah. O idugang diya sa imong paglakaw. with that process Hallelujah. Adunay pagproseso of becoming a son aron of God, mahimog yung anak sa Dios. you start to operate in your authority. Kinahanglan nga og imo nang magamit ang imong otoridad. Are you understanding what I'm saying? Nagsasamtag ka nato ang pulo sa Dios. How many of you want to be a son of God? Kinsa na ka nato gusto mahimong anak sa Dios. Daughters of the King. Hallelujah. Anak niya sa hari. You see, we were not born of blood and water. Kita nagataw niya sa tubig ug sa We espiritu. were not born of the flesh. Kita nataw niya, wala mataw niya But the sa Bible says we are born of the Spirit. apan kita nataw niya sa espiritu. Not by the will of man, Na dili tungod sa kabubuton sa tao. but by the will of Apan God. sa kabubuton sa Dios. You see, guys, if you're in this church, Hallelujah. Kung ikaw niya sa mga iglesia. you did not choose God. Hallelujah. Dili ikaw may nagpili sa Dios. No. Dili. God, Ang Dios chose you. Mo nagpili kanimo. you see, you think you chose God. O sa ito na nakaaka, pinagpili sa Dios. God wanted you. Apan, ang Ginoo mo nang ginahanglan nimo. Ang Ginoo, God saw you ang Ginoo mo nagatanaw kanimo. a long way off. Hallelujah. Sa layo pa ka. God saw you Ang Ginoo nakakita na nimo. when you were broken, Hallelujah. Na ikaw tumok. when you were messed up. Hallelujah. Na ikaw nas Panginoon. And He said, I want you. Kung di ngayon ang Ginoo nang ginahanglan ko I want you. Naigugma ko nimo. I love you. Naigugma ko nimo. That's my daughter. Hallelujah. Ikaw ang akong That's my anak. son. Ikaw ang akong anak na lalaki. Ikaw ang akong anak na babae. You're in my house now. Hallelujah. Apil ka diri sa akong kalingalan. Praise God. Dalay ko ng Diyos. Kamong pakpak na to sa Ginoo. The Bible said O ang Biblia, that He gave them power o siya nagahatag kagahong to become the sons of God. aron mahimong mga anak sa Diyos. Are you guys with me? Hallelujah. Is it okay if I teach a little bit? Hallelujah. Praise God. I'm going to teach you something. Ako magatudlo kanino sa mga butang. Is that okay? Okay na ba mga igsoon? Ipakapa the whole time. Hallelujah. There is a process Adunay pamaagi of becoming a son. aron mahimong anak. Jesus taught us what it looks like to be a son of God. Hallelujah. Ang Ginoong Jesus mi kuha ka nato aron mahimong sama sa anak. When you and I become a son, Sa diha na ikaw ako nahimong anak sa Dios. it sets us free Kita nahimong nang gawas na. from trying to be someone that we're not called to be. Hallelujah. It sets us free from our insecurity. Hallelujah. Kita mga kaigsunan, di kagawas, di pagawas na. When you and I know who we are in God, Sa diha na ikaw ako nahibaro na kung sa kita diha sa Dios. we don't get jealous of other people. Dili na ta kinahanglan masilos pa masina pasawan. When we know who we are in God, Kung may say naman mo kung kinsa ka tubangan sa Dios. we don't get offended with other Hindi people na kinahanglan magluod ka, mahilubos ka, masakitan ka. because we know who we are. Kung kinahanglan ka kung kinsa ka. We are sons of God. Ikaw anak sa Dios. This revelation Hindi mo ang pinadayan sa Dios. sets you free. Maghatag ni mong kagawas. When I got this revelation, Kasi kung ka na ka makapatod na tanan ng panadaya. it set me free. Kita, gawas ko na. I didn't have to preach like Brother Stone King. Hallelujah. O kita mo, wali kita mo dahil na sa mga spaghetti. I got my own anointing. Hallelujah. Makadawat ka ng kagihok sa Diyos. I've got power too. Hallelujah. Makadawat ka na ho. You got an anointing. Ikaw makadawat sa na ho. Power too. Makadawat ka na rin kayo na ho. Pastor, I'm a son of God. Hallelujah. Anak ka sa Diyos. We are sons of God. Kita anak sa Diyos. I'm not a second class citizen. Hallelujah. Dili ta sikan. I'm not a lower class citizen. Dili ta ubos na kahintang. When I got this revelation, Sa diha nga kita nakadawat din nga mong pinadayat. I pushed my shoulders back. Hallelujah. I started walking a little bit taller. Hallelujah. Mula ka na ta mga kaigsunan nga. As hard as that is for me to do, I was walking taller. Hallelujah. Mula ka nga bisan usap kadama muli na kadama. I was putting my shoulders back. Bless God, I am a son of God. Okay, kita mga anak sa Diyos. You better watch out, devil. Hallelujah. You better watch out, devil. Hallelujah. Di mo na mabungkog ang ka. Because I'm a son of God. Tungkol kay anak ka sa Diyos. I've got power Na kay gahong. to tread upon serpents and scorpions. Ang yawa. Aron
Look there. Tanawan imong tail. That's where the devil belongs. Hallelujah. Na ang imong yawa wala sa imong ulo na sa imong tail. Under your feet. Hallelujah. Under your feet. Ilawag sa imong tail. Because you're a son of God. Tungkol kay ikaw anak sa Diyos. In America, sa Amerika, 85% 85% of all people in jail, karang diha na sa prison, na sa prison, 85%. 85% 85% grew up without a father. Hallelujah. Nagtubok sila ng walay mga amahan. They were raised without a father in the home. Nagtubok sila ng walay amahan di sa panimalay. 85%. 85%. And so it is in the spiritual as it is in the natural. O kasi magkaiwatan ng kini usa ka spiritual or natural. Not knowing who your father is imprisons you. Hallelujah. Kung wala ka may malumang kaigsunan, kung wala kay kinsay mong amahan, mo langgo ka nimo. How many of you know you're not called to be who you think you are? Okay, kung sa mga niyo wa ka masay kung unsa gyud ka, nganong miya ka. You are called to be who God says you are. Hallelujah. Gusto sa Diyos na gitawag ka aron makita sa Diyos. Gusto sa Diyos na makita ka kung siya gusto. And in case you forgot, karon nga kung ikaw makalimot, you're called by God. mutawag ka na sa Diyos. You're chosen by God. Imo hallelujah, ikaw gipili sa You Diyos. are loved by God. Hallelujah, gihigugma ka sa Diyos. You are anointed by God. Gihibihugan ka sa Diyos. You are called to be priests. Hallelujah. Gitawag ka aron na mahimong saserdote sa Diyos. You are, the Bible says, royal priesthood. Ikaw ang balaanon nga nasod. You are called to be holy before God. Gitawag ka sa Diyos aron mahimong balaan sa iyang atubangan. And we are complete in God. Hallelujah. Kita kumpleto tadiya sa Ginoo. They sing that song today. Hallelujah. Ang galing. They sing the song, take this world, but give me Jesus. Hallelujah. Buha ang kalibutan at patihatag ka na po sa Jesus. Now listen. Number one, Una, if you're going to be a son of God, kung ikaw anak sa Diyos, you must honor the Father. kinahanglan imong pasidunggan ang atong You mga. have to honor the Father. Kinahanglan imong patahuron ang mga. The Bible says that you have to honor God as Father. Hallelujah. Kinahanglan atong pasidunggan ang amahan. In Malachi, the Bible says, if I'm your father, where is my honor? Okay, sa Pilipino sa inyo, kung iko ang inyong amahan, asa man ang pasidungog ninyo kanako. Amen? Amen. There are two dimensions of sonship. I'm going to Okay, teach you. adun na yung duha ka dimension diya sa pagkaanak. The first dimension is natural. O ang unang dimension is sugdanan mo ang natural. Abraham had natural descendants. Okay, si Abraham adun na siya natural nga kaliwatan. The Lord said, so shall thy seed be. Okay, kung mo na ingon si ang Diyos, mo kini ang imong mga kaliwatan. God told Abram there is a natural descendancy. Ingon ang Diyos sa Abraham nga dunay natural nga kaliwatan. And he said, count the sand. O tanawa ang iyong Ginoo nga tanawa ang balas sa baybayon ng. If you can count the sand, that's how many O will kung come. may hapin mo mga balas sa baybayon mo ng imong kaliwatan. But then there is a spiritual descendants. Apan doon na po itawag nga espirituhanon nga kaliwatan. There will be spiritual sons. O doon na po espirituhanon nga pagkaan. And he said, look up to the stars. O ingon ang Ginoo nga doon na tanaw nga ang bituon sa He kalangitan. said, if you can count the stars, Kung imo makita makaihap ang mga that's bituon, how many sons mao kana ang imo uli ang mga kaliwatan. are coming. So there's a natural O kung mao mo itawag nga natural, and there's a o spiritual. doon na po itawag spiritual. And for the believer, O sa mga magtuo, we are sons by faith. kita mga anak pinagi sa pagtuo. For the believer, our sonship comes through adoption. Hallelujah. Sa mga magtuo, ang atong pagkaanak niya to siya pagkasinagog. The beauty of adoption is this. Hallelujah. Ang pagkaanin to sa pagkasinagog mo kini. When you naturally have children, Okay, kung doon na kayo natural yung mga anak na natural, you don't get to choose. You don't get to choose what you get. o wala kay ka na pahinan sa say pilion. Some are taller, some are shorter. Okay, ang uban na to may sultag ka, sa uban mo ang uban na But when adoption, apan ang usa ka kailangan sinagog. you say, that's the one. Okay, wala pagkasinagog mo na kana mo na ako. That's the one I want. O mo na akong gusto. Can I tell you today,
O ako isulti kanimo karon. That God sees you and I in this house. Hallelujah. Ang Ginoo nagtanaw kanimo kanako. We are not natural Jews. Dili lang ka natural nga tao. We are the Gentiles. Kita nga isuod hindi. But God says, oh, I love them. Ang Diyos na kayo, gihigong I want to adopt everyone. gusto ka ikaw nga akong sakupon na akong They're my children, my kids. gusto mo ikaw ang akong anak sa pagtuo. So our sonship comes through adoption. Kung karon kita tanan mga anak pinaagi sa pagkasinako. I want to read a scripture. Romans 8 and 14. Roma Kapitulo 8, sa versikulo 14. It says, for as many as are led by the Spirit of God, Sa tayo ang the sons of God. nga kita nagigiyahan sa Dios, mga anak sa Dios. And verse 15. O sa 15. For ye have not received the spirit of bondage. Karon nga nakadawat para sa espirituhanon sa pagkakaranaang pineriso. To fear, Sa pagkahadlok. but you have received the spirit of adoption, Apa nakadawat kita sa espiritu sa pagkasinako. whereby we cry, Abba, Nga Father. tuod ni mo ta amahan nga langit noon. Come on. So, when we receive the baptism of the Holy Ghost, Sa diha kita makadawat sa bautismo sa balang espiritu. that's God's spirit of adoption. Ang espiritu sa Dios sa pagkasinako. That's God saying, I want you. Hallelujah. Mo na lang giangko na ka sa Ginoo. Giangko na ka sa Ginoo. That's God saying, you're my son. Nagingon ang Dios, ay ikaw ako ng anak. Today, you are my son. Karon, ikaw ay anak na sa Dios. And that begins the process Hallelujah. O mo ang sugod sa pagpamagi of walking with God. sa paglakaw o bahan sa Dios. You see, God wants to take you from here, Okay, Ginoo naga tawag kanimo gikan dinhi. and He wants to lift you. O gusto sa Dios nga ituboy ka, ituboy ka. The disciples were just fishing for fishes. Ang mga tinunan sa Ginoo sa ilang pagpanagat, They were fishing for food. sila panagat aron makakaon. The two brothers. Hallelujah, ang duha ka igsoon. And Jesus said, O si Jesus mingon, if you follow me, kung ikaw musunod ka na ako, I will make you fishers of men. gusto ko himo nga ikaw mananagat o tao. You're a fisher. Ikaw mananagat. This is your life. Kini mo ang kinabuhi. But if you follow me, Apa kung musunod ka sa Ginoo, I will elevate you. itutuboy ka sa Ginoo. You won't just be a fisher of men, Hallelujah. Dili lang ka kay mananagat o isla. but you'll fish for men. Apa na ikaw mananagat na o tao. You'll have greater purpose. Hallelujah. Praise God. You'll have greater destiny. Hallelujah. Kung dako ni mong pagkapadungan. Greater destiny in your Dako life. ni mong pagkapadungan sa kinabuhi. Ngano? Because you're a son. Tungod kay anak ka sa Dios. You're a son. Tungod kay anak ka sa So Dios. number one, you have to honor God as Father. Una, kinahanglan na imong pasinunggan ang amahan ka lang. Number two, Ikaduha, you have to follow after God. hallelujah, kinalang sundon nimo ang Diyos. Wherever God goes, Hallelujah, you bisan follow. asa man ang Diyos paingon, kinahanglan ikaw musunod. If Jesus was baptized, Si Jesus nagpabunyag. we should be baptized. Kinahanglan ikaw magpabunyag. Why? Ngano? We're following God. Tungod ka nagatunod ka sa Ginoo. Jesus prayed. Sa diya ko Jesus nag-aampo. Come on, we gotta pray. Kinahanglan mo ampo ka. If Jesus fasted, Kung si Jesus nagpuasa, we gotta fast. kinahanglan nagpuasa ka. If He preached, Kung siya nagawin, nagpuali ka. come on, Sige. follow God. We have to follow. Praise God. Kinahanglan mo sumunta sa Ginoo. Jesus went and preached everywhere Milakaw o miwali sa bisan asa. the kingdom of God. Ang gingharian sa Diyos. And if Jesus did it, Hallelujah. Si Jesus naga. we ought to do it. Hallelujah. Ato sa ning We pagkabuhay. ought to talk about Jesus everywhere. Hallelujah. Ato mo nakita si Jesus. Because we're following after Tungkol God. kay siya nakita nagasunod kaniya. How many of you know Pila man ka na ito nga nasayo. that sometimes God takes us into places O that we don't want to go? Nga usahay. Dahil ta sa Ginoo sa dapat hindi natin gusto. Sometimes we have to endure things and go through things that we don't want to. Nga usahay gusto mo agila ng mga butalan na dito ito ganahan. But we still got to follow God. Apan kinahanglan nga atong sunod yan. Ginang Ginoo. You see, we think that the blessing of God is to always take us up. Usahay. up, up, Pagkaon up. ng tanga panalangin ng Diyos ko. Kanunay ka mo isa, malipayan. And eventually it will. O ginana, yun na. Right? All things work together for the good. Ang tanang butang alam sa kaipan. But there's seasons of difficulty. Apan doon ako'y panahon sa kalisdan. Yeah? Yeah. You see, sometimes we want to go up, up, always. Usahay mo ang pataas pa. But I have learned
However, sometimes Apan usahay makakaton ta nini mao mga butang. God doesn't always call me up. Hallelujah. Ang ginabilihan kay mo dalan mo pataas. Sometimes my steps are ordered down. Usahay ang atong mga tiil mo paubos. Because there's something for me to learn in the Tungod kay valley. dunay gusto sa Dios nga atong makatunan sa diha kita There's something paubos. for me to learn in suffering. Kanahanglan dunay makatunan diha sa atong kasakitan. That's the process of becoming Maunay a mga son. pamaagi yung mga anak. The Bible says in Hebrews Ang Biblia nagayon sa Hebrahanon, that though he were a son, na bisan kita mga anak sa Dios. yet learned he obedience Abhan kinahanglan makakapunta sa pagkamasinulunod through the things that he suffered. na sa mga bunta na iya pong giantos. You see, God uses suffering Ang Ginoo nagagamit usab sa mga kasakit to teach us something, aron patudlog nato sa mga to butang. relate to him. Aron nga makasaysay kita nato kaniya. That when we cry, Sa diya nga kita makahilan. those tears are not wasted. Ang atong mga luha dili ni Jose. He collects those Sa tears iyang kita na ang atong mga luha. and he uses those tears to get closer to our Hallelujah. heart. O karon ang mga luha ang masuot. Oh, I feel the Holy Ghost. Hallelujah. Ako nabakit ko ng Espiritu karon. Your suffering is not in Karon ang imo mga kasakitan dili na. what you go through. God does not. He's aware of it, Hallelujah. Ang imong managian karon ang Ginoo nakakita na. and He's going to use it for His glory. Hallelujah. Iyan ang gihimo aron mahimaya ang ginanalan. He's going to take your pain Ayan kuha ang imong mga kasakitan. and He's going to squeeze it, O sa iyang gipuga ta pangayo. and something sweet is going to come from it. Hallelujah. Nga daghang mga butang na dili na to ma. Do you believe that? Hallelujah. Nagatuba mo mga igsoon nga gatitog sa Dios mga kasakitan. But you got to follow God. Apan kinahanglan mo sunod ta sa Ginoo. Follow God wherever you Kinahanglan mo sunod ta sa Ginoo bisan mo sa Amen. Amen. Okay. A little bit more. Can you guys go a little further? Yes. Okay. We got to honor God. Ato pasidunggan ang Dios. We got to follow God. Kinahanglan mo sunod ta sa Ginoo. And number 3, Ikatulo, we got to be totally dependent upon God. kinahanglan nga atong isalig ang tanang butang nato sa Dios. Totally dependent upon God. Tanan isalig nato sa Dios. Jesus Jesus, was God manifest in the flesh. siya ang Dios na gipadayan niya sa tulod. That means He can walk on water. Hallelujah. Muna nga siya nagalakaw sa, He can raise the dead. siya nagabanhaw sa mga patay. How many of you know Jesus was powerful? Hallelujah. Isa nga kayo nakibalo na si Jesus kabahanan. But isn't it interesting? Apan doon mga butang na, Isn't it peculiar? Isn't it something doon mga butang, that Jesus prayed like this? nga ang Ginoo nagaampo sa manini. He said, whatever you want, Ngayon siya nga, unsa ang imong gusto, let thy will be done. ang imong kabubuton mo'y matunan. You see, you have to be dependent upon Kinahanglan nga God. kita mo kanunay magdepende sa Dios. Jesus, when he talked, it was almost like he was helpless. Okay, doon ay panahon nga mura ganyan na si Jesus, wa na'y makatabang kanyo. He said, my Father works, O, ang Ginoo, ang akong mamahan nagabuhat, and I work. o ako magabuhat. He said, I only do that which I see my Father. Hallelujah. Akong buhaton ang akong nakita sa akong mamahan. Why? Ngano? He was dependent. Tungod kay siya nagadepende kanunay nga If God's not doing it, o kung ang Ginoo wala mabuhat din he didn't want any part of it. wala po siya mo buhay mo ini. He was dependent upon Siya God. kanunay nagadepende ato sa Dios. And we must be dependent Ang upon God. kinahanglan nga magadepende ti kanunay sa Ginoo. If God's not doing it, O kung Ginoo wala mabuhat din I want no part of it. dili ta maging ambit ini. The Bible says the Son can do nothing of himself, Hallelujah. Ang anak dili makabuhat sa bisan unsa. but what he sees the Apan Father kung do. unsa man ang iya makita gikan sa mahan. This is how you become a son. Kini mo kinahanglan nga ato mahimo ingon nga mga anak. You must follow God. Kinahanglan mo sunod ta You sa must be Ginoo. dependent upon Kinahanglan nga God. magdepende ta sa And you Ginoo. must honor God. Kinahanglan nga magpasinuog ta sa Ginoo. But if you follow God, Kung ikaw if magasinuog you're sa dependent on kung God, ikaw magdepende sa and Ginoo, if you honor kung God, ikaw magpasinuog sa Dios, then you can receive the inheritance of kung imo sons. masunod, madawat ang pagkaanak, masinulundon ang mga panulundon ninyo na. There are too many Christians. Daghang kayong mga tao, They Kristo, don't follow God. nga wala magasunod sa Ginoo, They're not dependent on God. wala magsalay sa Ginoo, And they don't honor o God. wala magpasinuog sa And Dios. they come to the altar O sila misulog niyo, and they say, God, give me your best. o ngayon sino Ginoo, tagay ko, Give me your miracles. tagay ko milagro, Give me money. tagay ko kwarta,
gihagit ni kabuntagon karon. I'm challenging you to rise. Hallelujah. Ako mo gihagit sa pagtindog. Rise. Sit down. See, you are normal. Hallelujah. You are a normal man or woman. Kita normal ta nga mga tao. But when the Holy Ghost gets upon Apan sa you, diha nga balang espiritu imong madawa. you're just like everyone else. At dili na ka kasama sa uban. You are a man just like every other man. Dili na ikaw ang tao nga dili na sama sa uban. But when the Holy Ghost gets on you, Sa diha mang balang espiritu mo sulod kanimo. you become another man. Ikaw lahi na sa tao. Ikaw anak na sa Dios. And you know what a son is? Wa ka mo masay kung sa anak. A son is not about male or female. Ang anak sa Dios dili lang kay babae o lalaki. It's about the one who bears the resemblance of the Father. Hallelujah. Katumo sa hallelujah nga dunay may relasyon diha sa Dios. It's not about boy or girl. Dili sa lalaki babae. A son is the one that bears the characteristics of the Father. Hallelujah. Ang katuanan nga nagadala sa kinaiyahan sa iyang amahan. That's what it means to be a son. Hallelujah. Mao na ang kahulugan ingon nga anak. You understand that? Sabtan ba nato igsoon ang kinaiyahan na sa Dios ang ato. At one time, I was not a person. I'm not a people. Dahil panahon na kita dili ta katawhan sa Dios. At one time, you and I were nothing special. Hallelujah. Nga umot ako sa nato wala tay bili. But when the Holy Ghost comes Sa upon diha us, gyapon ta balang espiritu sa ato kasiglas. He adopts us. Hallelujah. Iya tangi sa ko. We take on the family Kaya name of Jesus. iya tangi dala to sa pamilya. And all of a sudden, Og karon we become somebody special. kita hallelujah. Binilhog ka na. Binilhog ka na. I've been adopted by the King. Hallelujah. Isagop ka na sa hari. I have His name. Ang akong pangalan, ang imong pangalan. And I have His power. Ando na natay kahong gikan sa Dios. I am a son of God. Ako anak na sa Dios. So today, Karon, the Holy Ghost is going to move in this house. hallelujah. Ang dalang espiritu magalihok sa atong kaliwan. If you need the Holy Ghost, Kung imong gikinahanglan ang balang espiritu. if you've never been adopted Kung wala pa nimo mabati nga ikaw sinagop sa Dios. by your Heavenly Father, Pinaangi sa imong amahan nga labi. today's the day. Karon mo ang adlaw nga imo nang mabati kag isagop ka. You're going to receive the Holy Ghost today. Madawat nimo ang presensya sa Dios. You are going to speak with other tongues. Hallelujah. Magalito ka laylay ang tinulungan. You're not going to speak in your language. Dili na ka maglito kung Bisaya o Cebuano. God is going to give you words Ang Ginoo magabutang sa imong pulong in your mind. sa imong unahuna And by faith, o sa pinaagi sa you pagtuwa. are just going to speak those Hallelujah. words. Magalito ka laylay pero lang. And God is going to adopt you. O ang Ginoo magasagot. The Holy Ghost is going to come upon Ang you. dalang espiritu mo kumisa. And you shall receive O power. di mo madawat ang laon. Do you believe it? Pinatuo mo niya na mo isor. This front section is now open right now. Karon ang kining altar. Kumanili ato ng isibong likuran. If you need the Holy Ghost, Hallelujah. come. Doon tatanan sa tubangan. I don't want you to be afraid. Hallelujah. Ayaw kahadlok. Mga bata. I want you to be bold right now. Hallelujah. Be bold. Ipanapli ng mga likuranan. Come on, stop being a Gusto ka normal para person. lang. Gusto ka na maadam. Masagop sa Ginoo. Don't be normal anymore. Hallelujah. Dili nakasama sa uban. Dili nakasama sa uno. He's going to lift you. Ituboy na ka sa Ginoo. Ituboy na ka. For somebody, God is going to work a miracle today. Hallelujah. At may milagro na pagay mo sa Diyos dahil kanimo. God is going to heal somebody Mga today. aster. Tabang na to. Hallelujah. Hallelujah. God is going to do something Ang special. Ginoo magahimog manito at namutan dahil mo. Do you believe it? Hallelujah. Nagatuo pa mo na. Praise God. Hallelujah. Nothing comes down Hallelujah. Kung wala'y mga butang na mo. until something first goes up. Hallelujah. Kung wala'y musakan ini nga to sa taas. The Holy Spirit comes down when we Ang balang espiritu mo. Hallelujah mo kanao. If we do not ask God to forgive us, Kung ang kung dili ta mga yung pasayo sa Diyos. if we do not repent of our sin, Kung dili ta mga pasayo sa Ginoo. God cannot bless us. Hallelujah. Ang Ginoo dili maka pasayo na to. God cannot help us. Kang Ginoo dili makatabang ka na to. So the first thing we're going to do today Ang una buhat kung punta nga itong buhaton. is we're going to repent. Magbaso na mga itagpasaylo. Sige, kunya
Okay, kanang kinsa man kini karon ang gusto mo kadawat sa balang espiritu, itaas ang kamot. Yes, Lord, if you need the Holy Ghost, come right here. Okay, very good. Ito mo gusto mo panalangin, gusto mo may wait alive, very. Thank you so much. Thank you for coming. Can you lead them in a prayer of repentance? Okay, mag-hold church, everyone. Ang tanan, mag-akimos mga pag-ampo, tanan yun, mag-ikong mga pag-ampo, sa pag-ampo, sa pag-ilong sa Yes. Panayo pa sa ilo, siguro. Sige, hallelujah. Praise God. Pasayuan ko yun. Pasayuan ko, God. Iloy ko, Ginoo. Balaan ang iglesia. Balaan ang iglesia. Balaan ang iglesia. By the authority of the Word of God,
Father right now. Back to the Father. You can see His glory. Hallelujah. Verse 1. Before the world began, you are in His mind. Like Nathaniel, Jesus said, behold the Israelites even. Nathaniel said, when thou knowest me, how serious do you knowest me? Jesus said to Nathaniel, before even called you, I saw you when you are unfaithful. Before the world began. You are in the eyes of God. You are in His sight. You are in His mind. And everything was done. So you come to the Father. Do you give this more? Broken hearts, broken lives, He can take them all. The power of the Word, the power of His. We are so thankful tonight that we can receive the Spirit of adoption. So you come to the Father. Though you give me song, broken hearts, broken lives, He will take them home. The power of the Word, the power of His love, everything was done, so you would come to the Father. Though you give this more, broken hearts, broken lives, He will take them home. The power of the Word, the power of His love, everything was done, so you will come to the Father. Though you give small, Praise God, come on. broken hearts, broken lives, He will take them home. The power